السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سرہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ سامعین محترم، استاد العلماء، میری جماعت عظیم عالم دین حضرت مولانا احسان الحق شہباز حافظہ اللہ مساجد دی عظمت دے بارے دے اندر بڑا ہی علمی خطاب فرما رہے سن۔ اللہ شیخ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جس بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے میں اس بچے دے والدین نو مبارکباد دینا، اور حضرت قاری صاحب کی نام ہے قاری صاحب قاری امجد سلفی صاحب نو بھی مبارکباد دینا، اور ایتھوں دے دوست احباب جنہ اللہ دا گھر بنایا ہے۔ مینو پیغمبر دی ایک حدیث یاد آ رہی سی سلسلہ سیاح دے حوالے نا، قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر بپا ہوئے گا، اللہ اپنی عرش دی کرسی تے براجمان ہون گے، اللہ ایک آواز لان گے این جیرانی این جیرانی، میرے گوانڈی کتھے نے، ہمسائے کتھے نے۔ تین دفعہ آواز دیں گے این جیرانی، فتقول الملائکۃ ربنا من ینبغی ان یجاورک، فرشتے کہیں گے اللہ کیڑے تیرے تھوڑے گوانڈی نے، کون ہمسائے نے، تسی عرش تے دنیا فرش تے۔ فرمایا میرے فرشتے ہو فیقول این عمار المساجد، جڑے دنیا چ مساجد بنا دے سن نا، مساجد دی صفائی کر دے، میرے گھراں دا دھیان رکھ دے سن، اج میدان محشر دے اندر انہاں لوگاں نو میں اپنے عرش دا گوانڈ دیاں گا۔ اس واسطے اللہ دے گھر نو بنانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ جنہیں چڑی دے گھونسلے جنہیں بھی مسجد بنائی ہے نا، اللہ اس بندے نو بھی قیامت نو جنت ایک محل عطا کرے۔ تو لہٰذا اس گھر نو اللہ آباد کرے۔ حضرت قاری امجد صاحب دیاں محنتاں اور انہاں دے رفقا دیاں محنتاں اللہ قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ قاری صاحب نے میرے ذمہ مضمون لگایا ہے عظمت قرآن دے حوالے۔ انسان دا وجود اللہ نے مٹی چو بنایا، اس وجود دی خوراک بھی اللہ نے مٹی چو بنائی۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا۔ انسان
तेरा वजूद बनाया मिट्टी दे विचों और मां दे शिकम दे अंदर तेरे 360 जोड़ जोड़े पर तेरी मां नूं भी खड़ाक नहीं आया। ते खुदा ना करे कोई जोड़ टुट जे ना तो डॉक्टर आते ने 8 महीने उतो प्लस्तर ना लाई, बोलते नहीं तो बाद पुछो सुना आंदा वो गल नहीं रही जी पहलू सी भी जिवें दे जोड़ तेरे खालक ने जोड़े ने दुनिया के डॉक्टर मिल के इवें दे जोड़ जोड़ सकते। अगली गल सुनो बड़ी कमाल है, अल्लाह ने पूरी कायनात नूं बनाया मैं कुन कुन कह के ते जदों तेरी मेरी वारी आई खलक तू भी यदई आ तेनू मैं अपने कुदरत के हत्थां नाल गुन गुन के बनाया। तेनू मैनू रब ने बनाया कुदरत के हत्थां नाल गुन गुन के, पूरी दुनिया नू बनाया कुन कुन कह के। तो फिर जिहड़ी चीज़ बंदा हथ ना तैयार करे उहदी कदर दा पता तो फिर उहनूं ही हुंदा है ना, बोलते नहीं। मां दे शिकम दे अंदर तेनू खुराक किन्ने दिती, बोलिया जे जरा कितों दी तू नीर आ। जदों दुनिया ते आया वो सिस्टम कटिया गया, वो रस्ता बंद हो गया, तो हुण दुनिया ते आने वाला आया तो मूँह च दंद कोई नहीं, जबान है वे बोलती नहीं, कन है ने सुनते नहीं, अखा है ने पहचान कोई नहीं, हाथ है ने फड़ते कोई नहीं, पैर है ने टुरते कोई नहीं। अल्लाह ने चल मंगन जोगा नहीं ना ते रो तू पै ते रोटी का इंतजाम असी कर देने। बच्चा रोंदा है ते मां नूं पता लग जाता इहनूं भुख लगी। अलम नज अल्लाहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। तेनू मैं 2 हूण दिते ने, जबान दिती है, मां दी छाती नूं बुल्ला, मां दी छाती नूं मूँह च पा के बुल्लां दी पी तू दे दे, दुध असी तेनू अता कर देंगे। हुण मां दा दुध पींदा जा रहा है तो एक दिन इन्हें मां नूं वड्डी दंदी, मां ने उत्तों ही छड्डी। अब्बा हजूर आंदा इहनूं क्यों मारनी है, यह दंदियां वड्डण लग पिया। जदों दंद नहीं सन उदों जमीन दी छाती, जदों दंद नहीं सन मां दी छाती, इनू क्यों मारनी है, दंदियां वड्डदा है। फरमाया जदों दंद नहीं सन उदों तेरी छाती, हुण दंद आ गए हुण जमीन दी छाती। जदों दंद नहीं सन उदों मां दा, जदों दंद आ गए हुण गां दा। बोलते नहीं। फल यंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शककनल अर्ज़ शक्का फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइका गुलबा व फ़ाकिहतन व अब्बा। वेख लै किन्ने किस्म दे फल ने जिहड़े जमीन चो अल्लाह ने तेरे वास्ते उगाए। सुबहान शाना तेरियां किते काठे सी ऊनी बेरियां, खरबूजियां दियां टेरियां ओए गन्ने नाल गंडेरियां, इधरे हदवाने नी लाल सू। सुबहानहू सुबहानहू किते कणक छोले खान नू, किते अंब नाले जाम नू, किते अंगूर मन परचान नू, रेशमी कपाहन डान नू, किस किस तो होवा सुरखरू। सुबहानहू सुबहानहू किते मोरा पहला पाइया ने, किते बुलबुला चहकाइया ने, कोयला कुकारा लाइया ने, सब गावण तेनू साइया ने, किते कुगी आखे हू बहू, किते सब थी बेहतर आदमी, कुल खलक कर दिए खादमी। किते जो लवे किते को लवे, किते बच्चियां को खो के चो लवे, तेरे अगे सकदा ही कौन कू। वो कोई चीज़ बोल दीजे। मझ नूं पट्ठे पाए उन्होंने चो लिया, बकरे नूं पट्ठे पाए छुरी थले को लिया, खोती नूं पट्ठे पाए रेड़ी अगे जो लिया। बोलते नहीं हुण वे। हाँ हर चीज़ तेरे वास्ते, तेरा वजूद मिट्टी चो अल्लाह ने मां दे शिकम के अंदर हर चीज़ घड़ घड़ के बनाई। मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने,
किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़दा ए बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए पिछा मार खां झाती वेख औकात अपनी 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी पानी दा एक कतरा बस गल समझाई है सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है सुना दिया जी जी सुनाओ मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन दान उसदा रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा कीती डाई फिट ते रखया सच्चाए बाहर निकले चू चू करदा बच्चाए बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई है सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है नारा तकबीर नारा तकबीर मौलाना हाफिज यूसुफ मसरूरी साहब आंडा वेख्या कोई आंडे बोलते नहीं आंडा वेख्या जी किन्नियां चीज़ां दे विच दो एक सफेदी ते एक जर्दी अलग अलग मिक्स आंडा लोड करते हैं गड्डियां दे लांदे ने लोड किया छापर च पा के घर आंदा हिलाया अल्लाह ने मेरी रबूबीयत वे आंडे नू इन्ना हिलांदा रहा है मैं दी सफेदी ते जर्दी आपस च मिक्स तो नहीं होने दी ते जिस आंडे की सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने की आंदे हो आंडा गंदा है उन्होंने कित्थे सुटदे हो गंदी रूड़ी ते गंदी नाली उत्तों आवाज़ आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई नहीं तो तेनू भी गंदा अंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगे फिर यही आंडा मुर्गी थले आउंदा है फार्मी नहीं फार्मी जो कुछ नहीं निकलता भावें नू 2 साल भी रख छड़ो ये 40 दिन ही तैयार जड़ा मौलवी खाले फार्मी वो 20 दिन ही तैयार बोलते ने देसी आंडे की गल सफेदी का चूजा बनता है ते जर्दी नू अल्लाह उस आंडे के अंदर चूजे की खुराक बनाते हैं इनू रब आंदे देख लो कित्थे कित्थे खुराकां दे बंदोबस्त करदा तेरी मेरी खुराक का भी बंदोबस्त किया है कि नहीं चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नू गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने मक्खन दुध मलाइया बंदिया रजना जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है मक्खन भी खाई जाना दुध भी पीवी जाना दही भी खाई जाना लस्सी भी पीवी तो जो अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है मसीत के अगों की लंघ जाना जालमा मसीते वड़दा ही नहीं बोलते माई थले कट्टा छड्या उन्हें 2 मूँह मारे पूरा दुध उन्हें हवाने चलाया किदे वास्ते कट्टे वास्ते तेरे वास्ते ते कट्टे नूं मूँह तो फड़ के खिंचिया ते जाके मझ दे अगे ही बन दिता मझ उन्होंने चुमदी है नाले चटदी है नाले पता की आंदी पुत्र चुप कर साडे नाल एवें ही होनी आप बाल्टी फड़ी सू थले बह गया उन्हें आने परता के गुस्से ना वेख्या मेरा काला ते मेरे अगे बजा है चिट्टा कित्थों बह गया इन्हें थन फड़िया मारी धार सीधी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਏ ਪਰ ਪੂਛਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੀ ਤੇ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੀ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹਵਾਨਾ ਧੋਣ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਫਿਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਹਵਾਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਫੁੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ थले मैं 4 बोतल फिट की उन्होंने बोतलों का मूँह भी ठाए थले मैं ढक्कन भी कोई नहीं लाया पर मेरी रबूबीयत वेख मैं कभी एक कतरा भी जमीन ते डिगन नहीं हो देता तेनू अजे भी मेरी तौहीद की समझ ना बोल दे ये हुण लगा चोण
ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ, ਇਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਇੱਕ ਮਿਨ ਬੈਨ ਫਰਸਿਮ ਵਦਮਿਨ ਲਬਨਨ ਖਾਲਿਸਨ ਸ਼ਾਇਗਲ ਲਿਸ਼ਾਰਿਬੀਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਨਾਲੀ, पेशाब ਦੀ ਨਾਲੀ, खून ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਲੀ। अल्लाह आंदे ने मेरी रबूबियत वे, मैं कदी दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता, कदी पानी दा कतरा मिक्स नहीं होन दिता, पेशाब दी छिट ते खून दा कतरा मिक्स नहीं होन। लाबानन खालिसन, खालिस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्ला दे नां दियां लाण दे। ओए खालिस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के वंडना पिया जालिमा। लाबानन खालिसन, खालिस होई है जिहड़ा मझ दे थना चो डायरैक्ट निकले है। ये अंदर मस्जिद दियां टूटियां दा पानी पा खालिस नहीं, लाहौर दियां टैंकियां दा पा खालिस नहीं, ये अंदर नहर दा पा खालिस नहीं, ये अंदर ड्यू मरिंडा पा दे फिर भी खालिस नहीं। दुध ओही खालिस है जिहड़ा मझ दे थना चो डायरैक्ट निकले है, ते दीन ओही खालिस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरैक्ट निकले है। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थना विच वेखो धारा बगियां ने। दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए, किते बनदा पिया बंदा, किते बनदा पिया परिंदा ए। मर जाना ही मालिक जिंदा है। जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वाल। इंसान दा वजूद मिट्टी चो, खुराक मिट्टी चो, इंसान दे वजूद दे अंदर एक रूह है। रूह है जे ना, जिन्ना चाहे जरा बोलो हाँ रूह है कि नहीं। हाँ, ये रूह कितों आई है? कितों? उतों आई है, बोलिया जी जरा, कि बगदाद चो आई है अब्दुल कादर जिलानी को। वो आदे ने ना बाबा भाई रूह उत्तों ही खिंच लेंदा है, बोलते नहीं। वो रूह फरिश्ता खिंचन आउंदा है ते वो बाबा जी अब्दुल कादर जिलानी को पुछ के आउंदा है, क्योंकि सारियां रूहां ते उहदे कब्जे च होई है। रूह कित्थों आई? आसमान तो। हुण रूह है ते अखां वेंदियां ने, रूह है ते कन सुनदे ने, रूह है ते ज़बान बोलदी है, रूह है ते पैर चलते ने, हाथ भी फड़ते ने। जे रूह निकल जाए फिर अखां है ने वेंदियां, कन है ने सुनते, जबान है वे बोलती, बोलिए बोलिए, हाथ है ने फड़ते नहीं, पैर है ने चलते नहीं। नहीं, बंदा सुता होए रूह विच हुंदी है या बाहर? कुछ आंदे ने बाहर, कुछ आंदे ने विच। पहलू फैसला कर लो। और बई बंदे दे जिस्म ना रूह मुअल्लक हुंदी है, मुअल्लक रूह हुंदी है, मुअल्लक लटकी हुई। जदों बंदा सुता हुंदा, कई बंदियां दे मूँह खुले हुंदे ने, खराटे जो मारते हैं, विच सेवियां दा चमचा पाओ खाएगा? सुता बंदा खाएगा? बोलो तो सही, नहीं खाएगा। सुता खांदा, सुनदा, वेंदा नहीं, ते टुरदा भी नहीं, ते गल्लां भी नहीं करदा। ये सुता है, रूह नाल मुअल्लक है, सुनदा नहीं। जदों रूह कई निकल गई, हुण सुनदा है, हुण खांदा भी है, क्योंकि जुमेरात नूं खाना दिओगे मौलवी नूं तो पिछे पहुंचेगा ना, वो खांदा है ते जुमेरात नूं घर फेरा भी मारदा है। और मेरे भाइयों, कुरान की कह रहा है? कुरान आंदा इन तदूहुम ला यसमऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। अल्लाह दे तुसी कबरां वालियां नूं पुकारदे हो, तुहाडियां पुकारां सुनदे नहीं। ला यसमऊ दुआअकुम, तुहाडियां दुआवां पुकारा सुनदे नहीं। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामा, अगर ये सुन लैन ते क़यामत तक जवाब दे सकदे ही नहीं। यकफुरून बिशिरकिकुम,
جننے بابے نے بابا جی علی حجویری ہے بابا جی بلے شاہ ہے بابا جی فرید نے سارے ہی ولی ہون گے میں کہندا نہیں میں کوئی منکر نہیں ولیاں دا ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمہ ہے تے ولی دی جتی میرے سر دی پاگ ہے لیکن سارے بابیاں نو اللہ نے قیامت نو کٹھا کرنا ہے اللہ نے پوچھنا ہے تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے اچھاڑے پایا جے ساڈیاں قبراں نو غسل دیا جے ساڈیاں قبراں دا طواف کریا جے ساڈیاں قبراں تے چڑھاوے چاڑیا جے عرس میلے کرایا جے قرآن آندا یکفرون بشرککم اے سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دین گے یہ قرآن ہے قرآن سورہ فاتر ہے میں اپنی گل نہیں کردا اور ترجمہ اگر یہ نہ ہوئے جڑا میں کرنا پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا اگلی آیت کی کیا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید تسی سارے فقیر ہو اللہ بولو اسی سارے منگتے ہیں او دین والا گنی ہے اسی او دستگیر ہے اسی او دے درد فقیران اسی فقیران او اللہ علا کلی شیئن قدیر ہے آئیے ذرا غور کیجئے روح نکل جائے جسم سندہ نہیں انسان سندہ نہیں قرآن ایک اور جگہ تو یاد آیا فرمایا کل حل یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور میرے محبوب مکے والے نے کہہ دیو اناتے سجاکھا برابر نہیں دھوپ تے چھاں برابر نہیں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں مردے تے زندے برابر نہیں بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے میرے محبوب نہ قبراں والے نو تسی سنانا چاہو سنا سکدے نہیں انکا لتسمیع الموت مردے سن دے نہیں وعدہ نہیں سن دے نے السلام علیکم یا اہل القبور آندے سن دے نہیں میں ہوگی آندے نے وعلیکم السلام میں تو سننا ہے نہیں یہ سن دے ہے وہ دے قبر چاندہ ہے وعلیکم السلام میں تو سننا ہے نہیں میں قبر اللہ ہے وہ سن دے میں پھر مردہ ہو نہیں تو ہے انہوں کر لینا چاہیے تینوں مولوی ہوتے پائی چڑھنا چاہیے بول دے روح کتھوں آئیے آسمان تو تے روح دی غذا کی ہے موسیقی بولے آج روح دی غذا ڈورے تے مائیے نے روح دی غذا جڑی ہے غزلہ تے ڈرامے نے روح دی غذا ہے رب دا قرآن اللہ نے روح دی غذا نو قرآن نو آسمان تو ہی نازل کیتا ہے وجود مٹی چو خوراک مٹی چو وجود دی روح آسمان تو تے روح دی غذا بھی بولیے ذرا آسمان تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن نو اتاریا سیں یہ دی حفاظت بھی اسی کرانگے دنیا دے اندر تورات آئی تورات دی حفاظت دا ذمہ رب نے نہیں لیا انجیل دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نہیں لیا زبور دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے نہیں لیا صحیح صحف ابراہیم دا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اور کسے کتاب نو بھی اپنی کلام نہیں آکھیا دنیا دے لوگوں قرآن ایک دنیا دی ایسی کتاب ہے جنہوں رب کائنات نے اپنی کلام بھی آکھیا ہے تے اے دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے خود لیا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں پیا کردا ہے سبحان اللہ
ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوجا بندہ دعا کر رہا ہے، تیجا بندہ نفل پڑھ رہا ہے. دعا والا مانگدا پیا تے ملنا ہے، نفل والا مانگدا تے ملنا ہے. لیکن قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھی جا رہا ہے، مانگدا نہیں. آقا فرماندے نے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھی جاندا ہے، اللہ انہوں بغیر منگن تو عطا کری جاندا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہہ رضی اللہ تعالی حافظ الحدیث نے انہاں 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے تے 3 سال تے 2 مہینے دے اندر نا حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کیتیاں نے. انہاں نو حافظ الحدیث بھی کیا جاندا ہے. سبحان اللہ. تے ایک دن نا نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے تے آندے نے اللہ دے رسول منو کہے بات دی نصیحت کرو. آپ فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا، قرآن سکھاں گا سکھاواں گا، منو کی ملے گا؟ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. سبحان اللہ. یہ جڑے قرآن دے پڑھن پڑھان والے نے نہ دا عام رتبہ نہیں. ہے جڑے بچے قرآن پڑھ دے نے نا انہاں دے پیراں تھلے آسمان دے نوری ملائکہ اپنے پر وچھاندے نے. ہواواں چ اڈن والیاں پرندے وہ انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دے. سمندراں چ مچھیاں چیونٹیاں بلاں دے اندر انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دی. سبحان اللہ. قرآن دے پڑھن پڑھان والیاں دا کوئی عام درجہ نہیں. اور صحیح ترغیب و ترہیب دی روایت ہے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا قرآن دا حافظ ہے، قرآن دا قاری ہے. قیامت دے دن اے دے خاندان دے 10 بندے جنہ دے اتے جہنم واجب ہوئے گی، اے قرآن دا قاری انہاں دی سفارش کرے گا. اللہ اے دی سفارش دی وجہ تو انہاں 10 نو جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیں گے. جہنم واجب ہے. اور حافظ قرآن دا ماں تے باپ آئے گا، یہ دے سر تے اللہ تاج پہنائے گا جدی روشنی آسمان نے دنیا دے سورج نالو 70 گنا تیز ہوئے گی. اللہ کہن گے پوچھن والے پوچھن دے کون لوگ نے؟ فرمایا وہ لوگ نے جنہ اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنایا سی. قیامت دا دن حافظ قرآن آئے گا. اللہ کہن گے قرآن دے قاریت حافظہ بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے، جتھے والناس دی سین آ جائے گی اوتھے تیرا آخری مقام آ جائے گا. مراد کی یہ قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا. وہ چھوٹا عمل ہے. ہون کے انہوں کہو بچیاں نو قرآن پڑھاؤ حافظ اور چھڑو جی مولوی بنا کے بھکھا مارنا بچہ. کدی کو مولوی بھکھا مردہ ویکھیا جی دسو؟ ہاں اپنی مان دے مولوی مرے گا تے اوور لوڈ ہو کے مرے گا یا رج کے مرے گا. جیڑا مولوی بھکھا مر جو مولوی ہون تے مسئول چونگیاں ضلع ٹیکسی انہیں نے بندہ مردہ نال ہی کل، پھر اگلے دن تیجا، پھر اگلے دن 10واں، پھر اگلے دن 40. مولوی دعا کردہ یا اللہ 40 ان تک کو ہور کو مر جائے. تے مولوی بھکھا مردہ جی ہوئے اگر چاندے ہو مرن تو بعد قبر دے اندر سواب تا TCS جاری ہوئے رہ قیامت تک، پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو. اور حافظ قرآن ہی بنانا نہیں، پھر انہوں حفظ کرن تو بعد انہوں قرآن یاد بھی ہوئے. استاد تے حفظ کرا کے دروازے تے کھڑا کر دیندہ ہے کو ذمہ داری ماں باپ دی. ہر سال رمضان سنا دے نا تو اس حافظ نو کدی پوری زندگی قرآن بھول نہیں سکتا. میں گل لکھ کے تھلے سین کر دینا، سال نہ بھی پڑھے میں کہ گل کرنا، صرف رمضان قرآن تراویاں جی پورا سنا دے پوری زندگی قرآن انشاءاللہ بھولے گا نہیں. یہ نہیں کہ حفظ کر لیا ہے
تو ہن دنیا دے کاروبار جو مصروف ہو گیا، قرآن دا چیتا ہی کوئی نہیں. یہ حفظ کر کے بھلا دینا یہ بہتا گناہ ہے. اور قرآن دا قاری تے حافظ جدو دنیا تو جاندا ہے نا، وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دینے، زمین نے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے، یہ دا گوشت نہ کھائی. تے زمین بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، تے سینے تے تیرا قرآن ہے. جدے سینے جو قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی. میرے بھائی حافظ قرآن دا جسم قیامت تک قبر دے اندر اوویں ہی رہنا ہے جویں دفن کیتا ہے. انہوں ایک کیڑا بھی نیڑے نہیں ہونا. یہ قرآن دا اعزاز ہے. اپنے بچیاں نو قرآن حفظ کرائیے، پڑھائیے. تفسیر کبیر چی امام رازی نے حسن درجے دی ایک روایت لکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو جا رہے نے، ویکھیا ایک قبر دے وچوں اگ شولے پہ مار دیئے. آندے نے اللہ میری آنکھ نے آج تک ایویں دی اگ نہیں ویکھی. فرمایا واپسی آؤ گے دساں گا. واپسی آئے، قبر دی نار گلزار بن گئی ہے. اللہ جاندیاں نار ہوں دیاں گلزار. فرمایا عیسیٰ میں یہ نہیں دسنا میں دی قبر دی نار نو گلزار کیوں بنایا ہے، میں یہ دساں گا میں دی قبر دی نار نو گلزار کیوں بنایا ہے. اس واسطے دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، یہ دے بچے نے آج پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے، میں او دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو یہ دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہے. بچہ بسم اللہ پڑھے تو پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، جو بچہ حافظ قرآن بن جائے. بولو بول دے نہیں. حافظ عبد المنان وزیر آبادی سب کہہ دو رحمت اللہ. باپ نے نبینہ سمجھ کے مسیحتیں داخل کرائی چھے، چلو کو دو چار صورتیں یاد کرے گا تو جماعت کرا لے گا. انہوں باپ دی جانے بلا پینے کو قرآن دا حافظ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جائے اور محدث پنجاب دا لقب ملے. مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شگرد کون پتا جی؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ. یہ سارا شگرد سن ہونا دے. تے باپ دنیا تو فوت ہویا ہے تے خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا ہے تے جنت چ درجے میرے ودن ڈے. ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبینے ہوں دے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنائی جڑ. سبحان مولا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان حافظہ اللہ، اور مولا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی جیسا برے صغیر پاک و ہند عالم کوئی نہیں سی. رات نو فتنہ جنم لیندہ سی، صبح مولا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا جواب دے دے سے. شبان دے اے ایام نے اینا ایام دی گل کار آئے تے کہنے لگے اماں میں آج حافظ لبن جانا ہے جنہیں تراویاں پڑھانی. تے ماں کو آندھی پتر ایڈا وڈا عالم ہو کے تراویاں حافظ پیچھے پڑھے گا. تے میرا شوق ہے تو کدی قرآن سنائیں تے تیری ماں پیچھے کھلو کے قرآن سنیں. ہے شوق ہوں ہے نا. کئیاں ماں دا شوق ہے میرا پتر پٹواری لگے، کئیاں دا شوق ہے تھانے دار لگے، وہاں دا تھانے دار لگ لاندے پہلو پاسے تیرے ہی کٹاں گا. کئی آندیاں نے انجینئر بنے، کوئی آندھی ڈاکٹر بنے، کوئی آندھی افسر بنے. او بھئی انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ لیکن انہاں نو دین بھی پڑھاؤ. پیو دی میت اگے پئی ہے، انجینئر نو جنازے دی دعائی نہیں ہوندی، تیری انجینئرنگ دا کی فائدہ ہے بھائی؟ ڈاکٹر نو جنازے دی دعائی نہیں ہوندی، تیرے لکھاں لگے کس کھاتے جی. ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر سی فوت ہویا ہے، بڑا وڈا سرجن، او دا بچہ سی کوئی ایک تے وہ بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر. ان پیو دی میت کو کھلو گے نا پتہ کی آندہ ہے ابا دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. وہ کو سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ
4 بچے نے 1 بچہ اللہ واسطے وقف کر دیو, 2 بچے نے 1 بچہ قرآن دا حافظ بنا دو, چاہیے نے سارے ہی بنائیے لیکن 1 بچہ تے کم سے کم حافظ بناؤ. 1 بچے نو دین پڑھا دیو. دین تیری میت اگے پئی ہوئے, تیرا پتر رو رو کے چیخا مار مار کے دعاواں کرے تیرے واسطے, تو میں وینا کیویں نہیں رب اس بندے نو معاف کردا. بولی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹ دی والدہ محترمہ رو پئی ہے یہ گل کر کے, ماں دے آنسو صاف کر رہے تے نالے آندے نے امی دعا کرو. پہلے روزے پہلا پارا سنایا یاد کر کے تراویاں چ, دوجے روزے دوجا پارا سنایا تراویاں چ. رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. اجے آندے ہو ساڈے جو ولی کو نہیں, وہ بول دے نہیں جے ولی نہیں تے اس تو وڈا کو ولی وکھاؤ سانو کیڑا ہے. اللہ اکبر. تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی جدو مرزے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیتا ہی نا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, تے حیات مسیح تے شہادت القرآن 2 جلداں چ لکھی ہے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ 1903 دے اندر. تے 1908 چ مرزا جہنم واصل ہویا, 5 سال زندہ رہا تے مولانا دی کتاب دا جواب نہیں دے سکیا. آج بھی مرزے دی ذریت اولاد زندہ ہے آج تک, اور قیامت تک کوئی مرزائی اس کتاب دا جواب نہیں دے سکے گا. اور وہ دا دپاچہ کنے لکھیا ہے مولانا پیر میر علی شاہ نے گولڑا شریف والے دپاچہ لکھیا ہے باہر, وہ دے چ لکھ دینے آج تو بعد قیامت تک کوئی کتاب بھی حیات مسیح تے نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. میرے بھائیو انہاں بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ, دین دے مبلغ بناؤ. تھوڑے مرن تو بعد قیامت تک ایڈا وڈا صدقہ جاری ہے کہ جدا جوڑ ہی کوئی نہیں. ہن کی کریے, قیامت نیڑے آن رہی ہے, لوکی دین تو پیچھے ہٹدا جا رہے ہیں. آقا نے فرمایا سی وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. ہن انہیں انگلش میڈیم سکول نے ہزارانہ فیس دینے کہ میرا بچہ کدی انجینئر بنے ڈاکٹر بنے, تے جتھے مہر تعلیم دیتی جاندی ہے اتھے داخل ہی نہیں کراندے. بولتے جس تعلیم دا فائدہ بھی ہے. اس واسطے میرے بھائیو میں تھوڑے سارے ساتھیاں کے گزارش کرانگا کہ ماشاءاللہ مسجد بنی ہے, مدرسہ بنے ہیں, اللہ یہ بنان والیاں دے کرانو اللہ آباد فرمائے. جنہ تاون کیتا ہے اللہ انہاں دے رزق چے برکات نازل فرمائے. اور جنہ ساتھیاں نے اس مسجد نو اپنا گھر سمجھے ہے, یعنی گھر سمجھ کے دے پیسہ لائے, اللہ انہاں دے جنت چ محل بنائے. اچھی کہہ دیو. تے جڑے بچے قرآن پاک حفظ کر دے نے اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن واسطے کھول دے. بولیے اس واسطے میں کسے کوئی, میرا باپ کوئی شیخ الحدیث نہیں سی, یا میرے ابا جی کو بڑے بڑے عالم دین نے, پنڈ دے جٹ زمیندار, جٹ فیملی نہ میرا تعلق, پنڈ چوئی ڈنگران کو پٹھے پٹھے پا چھڑے جی میں پنڈا تھاواں دے وچ جٹاں دا کام ہوندا. لیکن بیسیکل میری والدہ محترمہ جڑی سی نا وہ بہت نیک سن. تے پنڈ جلسہ ہونا نا, ساڈے پنڈ 2 دن دی کانفرنس ہونی, تے ماں نے 2ویں دن علماء دا کھانا پکانا. تے میں کہنا امی یہاں ٹھیکہ چکیا کہ اور نو بھی کیا کرو پنڈ جو. تے کہنے لگے پتر ہون نہیں یہ گل کرنی, میں انہاں علماء دی خدمت کران گی تے رب تینوں عالم بنائے گا. کڈی اچھی سوچ. تے والدہ دیاں دعاواں نے ناظرہ قرآن بھی اپنی امی کو میں پڑھیا. بیسیکل بچے دی بنیادی درسگاہ ماں دی گود ہے. امام بخاری دنیا چاہے تے اکھاں تو نبی نے سن, تے ماں نے سجدے چ پے کے کی کیا سی, اللہ میں تیرے کو پتر منگیا سی انہوں حدیث دا محدث بناواں گا, تے دتا ہی تے نبی نہیں دے چھڑے. میں سر سجدے چوں نہیں چکنا جب تک بخاری نو بنائی نہیں دے گا. آواز آئی سر سجدے چوں چک کے وے تے صحیح میں تیرے بخاری نو بنائی عطا کر دیتی. تے امام بخاری فرماندے نے رحمت اللہ علیہ, میں چاند دی چاننی چ حدیث لکھنا بھی سا تے حدیث پڑھنا بھی سا, انی بنائی اللہ نے منو دے چھڑی.
16 سال لگے نے صحیح بخاری لکھن تے کنے سال بولو 16 سال دا عرصہ لگا ہے ماشاءاللہ حضرت مولانا نعیم الرحمن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا شیخ نعیم الرحمن شیخوپوری 16 سال دا عرصہ لگا 16 سال دا اور 11 سال دی عمر چ امام بخاری نو 70,000 حدیث زبانی یاد سی اس واسطے میرے بھائیو یہ بچے قیمتی اثاثہ نے انہاں دی تربیت کرو اور انہاں نو قرآن و حدیث دے زیور نہ مزین کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا نعیم الرحمن شیخوپوری صاحب تشریف لائے نے انہاں دا خطاب سنو اور پھر نماز پڑھو پھر کھانا کھاؤ تو پھر کرانا جانا السلام علیکم